सावर्डे पंचायत क्षेत्रातील ग्रामसभा सुरू होण्यापूर्वीच उपस्थित पंच आणि काही ग्रामस्थांमध्ये वाद निर्माण होऊन वातावरण तापले। आपापसात झालेल्या तुतुमेमेमुळे सभागृहात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं। अखेर परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त बोलवण्यात आला। या घटनेमुळे ग्रामसभेचं कामकाज काही काळासाठी ठप्प झाले होते। हो विषय कसो आसा आतां आमी तेजी गंभीरपण कित्याक घेवना कित्याक आमकां खबर आहा तें खंयच्या एंगलान येता कित्याक लागून उलयता खबर आहा। आतां ते ऑथॉरिटी न्हू कोणी चोरी केल्या कितके ऑथॉरिटी कोण आसा ऑथॉरिटी आमच्या हायर ऑथॉरिटी आहा ते डिसायड करतले आमी फ्रॉड केले काय ना ते तुवें दाखोवन दिलें सपोज थंय कितें मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जालें कितें दाखोवन दिलें फायन हेजे बद्दल कांय कोणाक हें ना आमकां तर कांयच प्रॉब्लेम ना ऑथॉरिटी डिसायड करतली बाबा हांगा कितें तरी जालां रॉंग जालां हें जालां तूं अशें करता की सगळो आपूण फायनल ऑथॉरिटी जे कितें करता आपूण सांगता आयकोवपाचें कितें पेपर दाखोवपाचें हें दाखोवपाचें म्हाका कांय कळना की लोकांक कशें तें मिसगायड करता हांव सरळ सांगता इट इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड खूब जाण बरे बरे लोक येयल्ले हांगसर जे खरे रिजना खातीर येयल्ले आनी कितें तरी आपले विशय म्हणपा येयल्ले पूण हे बरे विशय मागीर भटकता आनी हे जे विशय आसा न्ही ते पद्दतीन हांव तुका सांगता हांवें फूल अटेंड केली आनी जे 4 क्वेश्चन्स आमगे 4 वेरियस एप्लिकेशन आमगे येयली आनी जी कितें क्वेश्चन आशिल्ली ती स्पेसिफीक आन्सर करपाचो सरपंचान आनी बाकी पंच मेंबरांनी आमी जे कितें आसा ते प्रयत्न केलो पूण तरी सुद्दां तेजें हें कित्याक केलें तें कित्याक केलें अशें कितें केलें हें कितें भविश्यात तेका लागना जर सपोज आमी कितें रॉंग केलां ऑथॉरिटी आहा आमकां एक्शन घेवपाक पूण कितें तरी बेश्टें दाखोवपाक हें केलें फोटो मारून दाखोवप हें दाखोवप तें दाखोवप हें म्हाका जाल्यार अशें दिसना की इट इज जे पद्दतीन चलता न्ही सावर्डे पंचायतीक एक कितें तरी एक पंचायती इमेज टार्निश करपाक किंवा सरपंचाची इमेज टार्निश करपाक किंवा बीजेपी काँग्रेस म्हणून करता हें म्हाका खबर ना पूण जें कितें केलां न्ही तें म्हाका तरी बरें डायजेस्ट जायना जें कितें जाता तें तांचे 14 फायनान्स कोर्स आमकां ते खंयचे फंड वयतालो आनी त्या प्रमाणे आमकां कितें केलो परचेज केलो। आज जर आमी तो कितें कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार ताका आनी टेंडर प्रोसेस जातलो आनी हो जर करतलो जाल्यार आमकां तो फंड खंय तरी आमचो पंचायतींतल्यान भायर सरतालो आनी तो खंय तरी आमी यूज करचो जावं आतां गांवांत एक स्पोर्ट्स आसा क्लब आसा तितूंतल्यान खंय तरी आनी जे आमी कामां घेवपाक शकता ती आमी खंय तरी कामां बरयली आसपाक जाय पंचायती बुकार आनी ते बुका प्रमाणे आमी ते कामां घेवपाक शकतालीं आनी तो फंड आसता आमी ते भशेन युटिलायज केलो। आयज तेंचे थोड्यांचें म्हणणें आसलें जे बेंचीस आमी परचेज केल्ले ते परचेज केल्ले आमी सगळे पंच मेंबरां दिल्ले आसा पूण तेंचे कशें एलिगेशन आसलें की खंय तरी एक पंचान व्हरोन जावं कोण तरी व्हरोन मिसयूज केल्या आमी जेन्ना घेता तेन्ना आमी डायरेक्टली पंच हँड ओवर टू पंच करता
प्रत्येक वॉर्डान एक एक देऊळ असता, क्लब असता, कितें जाल्यार असता, आनी त्या प्रमाणे ते व्हेल्ले आसा. आता ते डायरेक्ट तेणी कितें केला, तो एक बेंचीस हाडला मुखार, म्हाजे मुखार हाडून थंय दाखयला. आता तो बेंच तेन्ना मोडलो काय आतां मोडलो हांव तेजें कांय स्पश्टीकरण हांव करूंक शकना. स्पश्टीकरण करता जाल्यार हांव नित्यान म्हाजे हुजीर तो बेंच व्हेला आनी तेजे नंतर हें जाल्लें आसा, खंय तरी तो बेंचीस तो खंय तरी मोडोकूच शकता, तेजेर हांव कांय सांगूंक शकना.